This is my Holy Bible. The Bible is my guide of my life. Nadadritanan, of course, Bible, nadadritanan mga verse, chapter and verses na ginabasa nako. Luma na kayo akong Bible. Daan na kayo. One. Old Testament. Sa ako pa ning mama, kining Bible. Gihatag ni sa kong mama sa kuha. Genesis. Book of Genesis. Morning. Kings. Second Samuel. Job. Psalm. Another Psalm, chapter 23, verse 1. It says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." This is a nice verse. Salmo 23:1. Ang Ginoo magbalantay kanako ug walay makulang kanako. Mao na siya. Proverbs. Isa sa mga favorite nako ang Proverbs. The whole chapter, the whole verses. Ipangitan nako ang Jeremiah. Isa sa mga paborito nako, Jeremiah. Ito na. Jeremiah chapter 29 verse 11. I repeat, Jeremiah chapter 29 verse 11. It says, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Actually, this is a King James version. Medyo lalom siya words. Isa sa favorite ko na verse, ito nga Jeremiah chapter 29, verse 11. And the other one is
John chapter 15 verse 7. It says, "If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done to you." Wow. Na siya. Pag ko quiet time, nagabasa ko mga verse. Dili man pud kada gabi eh. Daghan ug mga gwapong verse. Actually tanan ang nakasulat sa Bible, tanan mga gwapong chapters, gwapong verses. Ang nakasulat sa Bible, mahitabo na gyud ni siya aning kalibutan. Ang nahitabo karong panahon nahitabo na ni sa unang panahon. Pareho lang siya. Nakasulat ni siya sa Old Testament. And sa New Testament, yes, halos magkapareho lang. By the Bible is my guide. Guide dili lang sa kuha kundi sa tuwang tanan. A few minutes from now, matulog na ko. Matulog na ko. Muna siya akong habol. Habol na ko. Akong unlan, gamay kayo. Muna akong unlan. O ting gamay akong unlan. Tulog na ko. Muna akong habol. Color blue. Thank you everyone. Thank you for following me. Thank you for watching with me, and continue to subscribe my YouTube channel, Alexi Fernandez. Good night everyone, and God bless us all.